वेलकम टू द शो। मैं हूं डॉक्टर मलिक, आपका मेजबान इस शो में, जो कि पेश किया जाता है नूर टीवी पे हर सैटरडे की शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। नाज़रीन, इस शो में मैं आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स लूंगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है जो कि इमिग्रेशन से मुतल्लिका है, आप इस प्रोग्राम में फोन करके मुझसे लाइव एडवाइस ले सकते हैं। नाज़रीन, बेशुमार कॉलर्स हैं जो लाइन्स के ऊपर है। देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम जी। मैं मोहम्मद इकबाल बात कर रहा हूँ जी। तो मैं पूछना है कि मैं स्टूडेंट आया था यहाँ पे। अच्छा। तो मैं ओवर स्टे हो गया था 2013 में। ठीक। और फिर मैंने शादी की थी 2013 में ही, इस्लामिक मैरिज की थी, मेरी रजिस्टर नहीं हुई। अच्छा। तो हम इकट्ठे रह रहे हैं, तकरीबन 1.5 साल से ऊपर हो गया, और फिर एक बच्चा भी है हमारे पास। अच्छा। तो प्रेगनेंट है, तो क्या इसका हल है? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आपने ओवर स्टे नहीं होना चाहिए था। तो एक दफा अगर आप ओवर स्टे हो जाते हैं तो फिर ये चीज आपके समझे जोड़ों में बैठ जाती है। तो यही वजह है कि अगर आप भी आज चाहें तो आप बच्चे की बेस पे या जो इस्लामी शादी इस बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहां से परमिशन मिलने की गारंटी नहीं है। क्योंकि अगर आप शादी की बेस पे अप्लाई करते हैं तो उसमें वही रूल है कि आपका यहाँ पे लीगल स्टे होना चाहिए, मिसेस की 18,600 से ज्यादा इनकम हो, आपने इंग्लिश टेस्ट पास किया हो। क्योंकि आप लीगल यहाँ पे नहीं है, एट द टाइम ऑफ अप्लीकेशन नहीं होंगे, तो इसका मतलब है ये भी आपको इमिग्रेशन वाले कह सकते हैं आप वापस अपने कंट्री जाएं और वहां से अप्लाई करें। तो यहाँ बहरहाल अगर आप चाहें तो बच्चे की बेस पे अप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन उसमें सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। ये होम मास्टरों पे डिपेंड है, वो आपकी सारी चीज कंसीडर करके उसका फैसला करेंगे। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, देखते हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मैंने ना डिक्शनरी मुझे मिली थी, मैंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया है। 3रा महीना हो रहा है, तो बायोमेट्रिक भी ना महीने से ऊपर हो गया है। तो उसमें कितनी देर लगेगी सर कोई? और दूसरा ये पूछा था, जब मैं नेक्स्ट आखिरी 3 साल की आखिरी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करूंगा तो उसके लिए मुझे D1 और वो लाइफ इन यूके लाजमी होगा। मुझे ये रिलीज बता देंगे सर आप प्लीज? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर आपको 4 महीने गुजर चुके हैं तो इसका मतलब है एनी टाइम अब आपकी परमिशन लग के आ जाएगी। तो अगर आप डिस्कशन लीव जिसके ऊपर के आपको 3 साल का स्टे मिलता है और फिर दोबारा 3 साल का मिलता है जब 6 साल पूरे होके जब अप्लाई करते हैं इंडेफिनिट स्टे के लिए, तो उस वक्त आपको इंग्लिश टेस्ट या लाइफ इन यूके टेस्ट की जरूरत आपको नहीं है। आप इंडेफिनिट स्टे के लिए इसके बगैर ही एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो 4-5 वीक और देख लें तो मुझे लगता है 4-5 वीक में आपकी परमिशन लग के आ जाएगी। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मौसम मेरी बोल रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी फरमाइए। सर, मैंने ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन डाली थी, ओवरस्टेड हो गया था। तो उसके बाद अभी मेरा एक बेटा यहाँ पे, तो अभी मेरी वाइफ को ना काम मिल रहा है पाउंडलैंड में। अगर वो काम करेगी तो क्या मेरी एप्लीकेशन पे उसका कोई इफेक्ट होगा कि वो यूकेबी वाले कुछ करेंगे इसके खिलाफ? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, काम करने का अगर वो आपकी मिसेज काम भी करती हैं तो फिर वही ऑप्शन रह जाता है कि आप मैरिज बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मैरिज बेस पे अप्लाई करें, वही पहली चीज आ जाती है कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपके पास लीव टू रिमेन होनी चाहिए, जो कि आपके पास नहीं है। तो काम करने का यही फायदा है कि आप अपने कंट्री जाकर वहां से एप्लीकेशन करके तो आ सकते हैं। तो उसमें कम से कम एक रास्ता खुला है, एक गारंटी है कि आपको वहां से परमिशन आने की मिल जाएगी और वो अच्छा भी आपके लिए वही रहेगा। तो यहां से आपके ज्यादा चांसेस नहीं। अगर आपकी मिसेज 18,600 कमा भी लेती हैं तो तब भी आपके यहाँ पे चांसेस नहीं है। अगर वो आपको परमिशन दे भी देते हैं तब भी वो 2.5 साल की आपको 4 दफा परमिशन मिलेगी, 10 साल के बाद इंडेफिनिट स्टे मिलेगा। तो अगर अपने कंट्री में चले जाते हैं, अगर वो 18,600 की शर्त पूरी करती हैं, फिर 5 साल के बाद आपको इंडेफिनिट स्टे मिलेगा। तो बहरहाल अगर जो केस इस वक्त चल रहा है ह्यूमन राइट्स का, फिलहाल उसी को आगे चलने दें, क्योंकि ये भी चांसेस हैं कि इस दौरान अगर कोई एमनेस्टी वगैरह निकल आती है तो शायद आप उसमें कवर हो जाए। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। सर, मेरी सिस्टर है। ठीक। 11 साल इसका हो गया। पहले घर फिनिश होगी, दूसरी शादी की थी, 3 साल के 3 बच्चे, उसने कोई है ही कोई ना, पासपोर्ट एवरीथिंग, कोई कागज। तो बच्चे उन्होंने अपने बच्चे अपने दोहरी शादी की थी, फ्रेंड उसका शादी की थी भी, और जैसी पोल नहीं हुई। तो बच्चे की उम्र कितनी है? बच्चा एक 2 साल का है, 1 साल का है, 1 6 में। तो बच्चे ने फादर की नेशनलिटी केड़ी है? ब्रिटिश।
ٹھیک ہے جی، آپ کی کال کا شکریہ. وہ اپلائی کر دیں، ان کا ہو جائے گا. چونکہ 3 بچے ہیں، بچوں کا باپ اگر برٹش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو بچے ہیں وہ بھی برٹش ہیں. تو اگر بچے یہاں پہ برٹش ہوں اور ماں ان کی لک آفٹر کر رہی ہوں تو ماں کو بچوں سے الگ کر کے واپس نہیں بھیجتے بلکہ اس کو پرمیشن یہاں پہ رہنے کی دے دیتے ہیں. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بچوں کے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر دیں. جب ان کے پاسپورٹ بن جائیں تو پھر اس کی بیس پہ ماں کی اپلیکیشن کر دیں تو ان کو یہیں سے پرمیشن مل جائے گی. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے نا اصل میں میری وائف انڈین ہے اور میں پاکستانی ہوں. ہم لوگوں نے آپس میں شادی کی تھی. میں اسٹوڈنٹ بیس پہ آیا تھا اور جو وائف ہے وہ 11 سال سے جو سے نا یہاں پہ وزٹر آئی تھی. تو ہم لوگوں کی یہاں پہ بچی ہم لوگوں نے شادی کی ہے. تو 4 سال ہم لوگوں کا کیس لگا ہوا ہے. تو ڈیسیزن وغیرہ کب تک ممکن ہے کہ آ جائے گا؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. اب ڈپینڈ ہے کہ اگر کیس آپ کا لگا ہوا ہے تو اسی کا ویٹ کریں گے، جواب اس کا انتظار کریں کہ ان کا کیا جواب آتا ہے. اگر کسی وجہ سے آپ کے حق میں نہیں آتا ہے، آپ کے خلاف آ جاتا ہے تو آپ کو آگ حاصل ہوگا کہ اس کو آگے کورٹ میں لے جا سکتے ہیں، عدالت میں لے جا سکیں گے. اگر تو آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے، کیس لگا ہوا ہے تو بس چپ کر کے اس کا ویٹ کریں، اس کو پش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی مجھے لگتا ہے کال ڈراپ ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی ہیلو. جی فرمائیے. جی میں بات کرنا چاہتی ہوں. جی بالکل بات کریں. جی جی اب بات کریں. ہیلو، جی آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے، آپ بات کریں. اچھا، میں نے پوچھنا تھا کہ ہم نے سالم اپلائی کیا تھا کورٹ میں، تو ہماری ہیئرنگ کی پرمیشن ٹو اپیل کی، تو وہ اپیل جو سی نا وہ انہوں نے وڈرا کر لی ہے. تو اس کے کیا افیکٹ ہو سکتا ہے کہ ابھی اپیل انہوں نے مطلب ہولڈ کر لی ہے، جو ڈیٹ آئی تھی تو نیکسٹ ڈیٹ ابھی آئی نہیں، اس کی 2 مہینے ہو گئے. تو وڈرا کس نے کی ہے؟ کورٹ نے کہا کہ آپ ویٹ کریں نئی ڈیٹ کا. تو 2 مہینے ہو گئے تو ابھی تک ہمیں کوئی ڈیسیژن نہیں آیا کورٹ کی طرف سے کہ ڈیٹ ہم دیں گے یا نہیں دیں گے. جی آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں آپ کی جو اسائلم اپلیکیشن ہے وہ ریفیوز ہو گئی تھی تو آپ نے اس کے خلاف اپیل کی ہے. تو کورٹ والے تو ہمیشہ ڈیٹ دے ہی دیتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے اگر وہ ایڈجارن ہو جائے کہ اس ڈیٹ پہ ہیئرنگ نہ ہو سکے تو پھر عدالت والے ویک 2 ویک میں 3-4 ویک میں نئی ڈیٹ آپ کو ہیئرنگ دے دیتے ہیں. تو اگر تو عدالتیں کسی وجہ سے کیس ملتوی کر دیا تھا، ایڈجارن کر دیا تھا، تو اس کا مطلب ہے آپ کی نئی ڈیٹ اینی ٹائم آنے والی ہے. تو آپ فون کر کے بھی وہاں سے پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی ڈیٹ کہیں ملی ہے یا نہیں ملی. ایسا تو نہیں ہوا کہ وہ لیٹر جو انہوں نے بھیجا آپ کو کسی وجہ سے نہیں مل سکا یا پھر انہوں نے آپ کے وکیل کو ڈیٹ بھیج دیا آپ کو کسی وجہ سے نہیں بھیج سکے. تو آپ فون کر کے بھی ان سے پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی ڈیٹ ہے ابھی آئی ہے یا نہیں آئی ہے. کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. سر مجھے تقریباً ریسنٹلی میرے بچوں کی جو ہے نا رجسٹریشن سرٹیفکیٹس ملے ہیں ایز اے برٹش نیشنل، تو میں ان کے پاسپورٹ اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں. تو کائنڈلی بتا سکیں گے آج کل کتنے ٹائم لگ جاتا ہے پاسپورٹ میں؟ جی پاسپورٹ میں اب زیادہ دیر تو نہیں لگتی ہے. عام طور پر جو پہلا پاسپورٹ ہوتا ہے تو اس میں وہ میک شور کرتے ہیں تو زیادہ 2-3 ویک میں مل جائے گا. لیکن اگر ایمرجنسی میں ہوتا ہے پہلے پاسپورٹ پر نہیں ہوتا بلکہ دوسرے تیسرے پاسپورٹ کو تو سیم ڈے بھی آپ کو مل جاتا ہے. اگر ایمرجنسی میں آپ اپلائی کریں صبح اور آفٹرنون میں آپ کو واپس دے دیتے ہیں. لیکن چونکہ پہلا پاسپورٹ اس وجہ سے 2-3 ویک اس میں لگ جائیں گے تو اپلیکیشن ان کی بھیج دیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں ادھر 99 میں آیا تھا تو میں نے نا جون میں اسائلم کیا تھا. تو بعد میں نا 2006 میں نے وائف نے جوائن کیا تو ساتھ ہی میں نے نا جون میں ان کا بھی بھیج دیا. تو مجھے 2011 میں نا 3 سال کی ملی ڈکشنری لیو سر، لیکن میرے بیوی اور بچوں کو نہیں ملی. بڑا بیٹا نا فیبرری میں 6 ایئر کا ہو جائے گا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے سر؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں شروع میں شاید آپ نے اسائلم کلیم کر لی تھی تو بیوی نے ہو سکتا اسائلم کلیم نہیں کی تھی. اس وجہ سے ایسے لوگ جن کے کیسز کے لیگیسی میں چلے گئے تھے تو وہ اپنے ان کے ڈپینڈنٹ کو یہاں پہ پرمیشن نہیں ملتی تھی رہنے کی، صرف مین اپلیکینٹ کو ملتی تھی جس نے کہ مارچ 2007 سے پہلے اسائلم کلیم کی ہو. آپ کے کیس میں بھی یہی ہوا کہ آپ کی مسز شاید بعد میں آئی ہیں تو انہوں نے آپ کے کیس کو جوائن نہیں کیا تھا یا اس میں اپلیکینٹ نہیں تھی. بہرحال ابھی آپ بیوی اور بچوں کی اگر آپ کو ڈسکرپشن ملی ہے تو ان کی ڈسکرپشن لیو کی اپلیکیشن اگر نہیں کی ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. کال کا شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. پوچھنا تھا کہ جو 7 ایئر رولز کے اوپر کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے اوپر کوئی اپ ٹو ڈیٹ آئی ہے، اور دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ
ये सबके ऊपर लागू होता है या कहते हैं कुछ वकील कह रहे हैं कि केसों पे डिपेंड है, हर किसी को 7 ईयर वालों को नहीं देंगे इंडेफिनेट। और एक मेरा क्वेश्चन हो रहा है कि मेरी एक फ्रेंड है, उसने भी 7 ईयर रूल के ऊपर केस किया था, तो उसको इन्होंने उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे भेज दिए हैं, लेकिन उसकी ना उसको डिसीजन कुछ नहीं दिया, तो इसका क्या मतलब? जी आपके कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह कि ये जो 7 ईयर का डिसीजन है तो ये सभी पे लागू होता है। इस वीक की एक बड़ी खबर यह भी थी कि जैसे अब जिनको 7 ईयर का स्टे देते थे तो उनको बेनिफिट्स की परमिशन नहीं देते थे, तो ऐसा ही केस कोर्ट में गया लास्ट वीक और वहां से फैसला हो गया कि ये इंटाइटल होंगे, जो बच्चे या उनके जो पेरेंट्स हैं उनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जो होम ऑफिसर उन्हें स्टॉप कर रहे थे बेनिफिट्स, वो कोर्ट ने इलीगल करार के दे दिया है। तो ये पिछले वीक का फैसला था। दूसरी बात ये थी जो होम ऑफिसर 2012 से पहले 7 साल बेस की बुनियाद पर 3 साल की परमिशन देते थे और जुलाई 12 के बाद अब 2.5 साल की देते थे, इसको भी कोर्ट ऑफ अपील ने कालादम करार दिया था। वो कहते थे नहीं ये गैर कानूनी है। तो उसके बाद होम ऑफिस ने अभी कोई पॉलिसी बनानी है, तो अभी किसी पॉलिसी का उन्होंने ऐलान नहीं किया कि वो इसका क्या करेंगे, इंडेफिनिट स्टे कौन अप्लाई करेगा, कब अप्लाई करेगा, जिनको पुरानी 3 साल की परमिशन मिल चुकी है उनका क्या होगा, जिनको कुछ हिस्सा रहता है उनका क्या होगा, ये सारी चीजें उसमें कवर करेंगे। इस पे आजकल वो कंसीडर कर रहे हैं, थोड़े दिनों में उसको बता देंगे। दूसरी बात यह कि आपकी जो फ्रेंड्स है जिसके उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वापस भेज दिए, इसका मतलब है उसका डिसीजन भी आने वाला है एनी टाइम। तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने 2 एनवलप्स में एक में डिसीजन भेजा और इसमें पेपर भेजे हो। बहरहाल वो हम आपको फोन करके वहां से पता भी कर सकती हैं। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी जी मलिक साहब, मेरे एक्चुअली 3 सवाल हैं। पहला तो सवाल यह है कि आपका एक जो मतलब लेगेसी में 2 केस है वो कोर्ट में थे, उसकी हियरिंग हुई थी, उसका कोई जवाब आया कि नहीं अभी तक, जो भी मुझे बताया था आदिल मलिक जी ने। और दूसरा सवाल मेरा यह है कि मुझे 2.5 साल की डिस्कशन लीव ग्रांट किया, मेरा बच्चा ब्रिटिश है यहाँ पे, और मुझे लेगेसी के बेस पे 2.5 साल की उन्होंने ग्रांट किया और मैं इसको कोर्ट में लेके जाना चाहता हूँ, तो इसके क्या चांसेस है आगे कोर्ट में? मुझे 12 साल हो चुके हैं। और तीसरा लास्ट सवाल है, 2.5 साल की डिस्कशन लीव पे कितने महीने हम 2.5 साल में, प्लीज इसके बारे में जरा बता। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर पहली बात यह कि अगर आपको डिस्कशन मिली है तो इस पर अगर आप जाएं बाहर तो आ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोशिश करें कि 3 महीने से ज्यादा 1 साल में बाहर न रहें, क्योंकि इसका बाद में आपकी एप्लीकेशन पर असर पड़ सकता है। तो अगर उन्होंने आपको 2.5 साल की परमिशन दी है, इंडेफिनिट स्टे नहीं दिया, अगर आप चाहते हैं तो इसको आप हाईकोर्ट में ले जाना चाहते हैं तो इसको ले जा सकते हैं, तो आगे जज की मर्जी पे है। दूसरी बात यह कि जब से ये लेगेसी और मौसम ने रिस्ट्रिक्ट किया है तो काफी सारे केस, हजारों की तादाद में केसेस गए हाईकोर्ट में, लेकिन अभी ऐसा कोई फेवरेबल डिसीजन नहीं है जिसको कि सबको फायदा पहुंचे, तो ऐसा आ नहीं रहा है। बात कर ऐसा होता है कि किसी एक पॉइंट के लिए काफी सारी कोशिश करना पड़ती है, फिर अदालतें जाकर उस पॉइंट के ऊपर डिसीजन देते हैं। हमें याद है एक केस बड़ा मशहूर था, उसकी वजह से काफी सारे तकरीबन 50,000 लोगों को फायदा पहुंचा था। वो तकरीबन 400 से ज्यादा जुडिशल रिव्यू की एप्लीकेशन करना पड़ी थी, तो फिर जाकर वो कोर्ट कन्विंस हुई थी कि हम क्या कहना चाहते हैं, तो वो फिर डिसीजन आया था। तो लेगेसी का भी ऐसा कोई फैसला नहीं आया, लेकिन केसेस काफी सारे चल रहे हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे ना अपने केस के बारे में पूछना है। आप बता रहे हैं ये 7 ईयर की पॉलिसी के बारे में, किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं, किसी को इंडेफिनेट। हमें तो मिला भी नहीं, और अभी हमने रिसेंटली जैसे ना 2012 के बाद आफ्टर 9 जुलाई हमने केस जमा कराया था, हमारा रिफ्यूज हुआ। मेरा बच्चा इस पर 14 साल का है, छोटा 6 साल का है, और उसके बाद उन लोगों ने हमें बोला था कि अपील राइट नहीं दिया था, तो वो कंसर्न ऑर्डर कुछ साइन हुआ था जिसमें उन्होंने खुद बोला था कि हम विद इन 3 मंथ आपका करेंगे आंसर, और अगर नहीं होएगा और सेम डिसीजन होएगा तो हम अपील राइट भी देंगे। लेकिन मेरे एमपी का लेटर अभी मेरे पास जो आया उसमें उन्होंने यही लिखा हुआ है कि आपको कुछ नहीं मिला और आप जा सकते हो कंट्री से और ऐसे ऐसे से। तो हम क्या करें आगे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में परमिशन मिल जानी चाहिए थी सभी लोगों को। पहली बात वो 2008 में जो इन्होंने विड्रा की थी स्कीम, वो भी करेक्ट नहीं था। उसके बाद जब 2012 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया था तो उसके बाद उन्हें दे देना चाहिए थे, लेकिन बस वो तंग कर रहे हैं होम ऑफिस वाले, ये समझ लें। तो बहरहाल आप हाईकोर्ट में गई थी, हाईकोर्ट ने अगर उन्होंने कहा था कि 3 महीने के अंदर हम इस केस का डिसीजन करेंगे, अगर उन्होंने नहीं किया था तो आपको फौरी तौर पर दोबारा हाईकोर्ट में जाना चाहिए था। अब ऐसा करें कि उनको एक नोटिस भेज दें होम ऑफिस के वकला को कि जी चूंकि 3 महीने अपने फैसला नहीं किया, हम इसको दोबारा हाईकोर्ट में ले जाना चाहते हैं, उनको कोई 2 या 3 वीक का नोटिस दे दें, तो फिर शायद आपके केस का फैसला कर देंगे। लेकिन अगर आपका अदालत में केस जाता है तो वहां से चांसेस है कि आपको रहने की परमिशन मिल जाएगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मेरा सवाल ये है कि जी और हमारा कॉलेज हम 3 साल यहाँ पे हैं,
हमारा कॉलेज सस्पेंड हो चुका है। आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। जी, मुझे लगता है शायद इनके रिसेप्शन अच्छा नहीं था, इस वजह से इनकी कॉल ड्रॉप हो गई। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ, मेरी वाइफ पाकिस्तान से हैं, उनको इनिशियली उन्होंने 33 मंथ का स्पोर्ट्स वीजा दिया था, लेकिन अब मुझे मिडिल ईस्ट में जॉब ऑफर हो रही है। अगर मैं वो जॉब एक्सेप्ट करके दुबई चला जाता हूँ तो इसके वीजे का स्टेटस क्या होगा? क्या इसको कभी ILR कभी मिलेगी? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। उसमें शर्त यह है कि वो आपके साथ यूके में 2 साल 2.5 साल तक रहें, फिर उनको फर्दर 2.5 साल का स्टे मिलेगा। अगर आप यूके से चले जाते हैं तो फिर वो उस कानून में नहीं आती हैं। पहले ऐसा कानून होता था कि अगर आपकी शादी 4 साल तक चल जाती थी, कहीं आप बाहर ही हूं, तो तब भी आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकते थे। लेकिन ये जो 9 जुलाई 2012 को कानून बने थे, इसमें ये कानून ने खत्म कर दिया था। तो अभी आप ये कि अगर आप यूके में रहेंगे तो वो आपके साथ यूके में रहेंगी, तो फिर 2.5 साल के बाद आप वो 2.5 साल का वीजा अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन आप चले जाते हैं तो फिर उनको यहां रहने का हक खत्म हो जाता है, क्योंकि उनका डिपेंडेंट वीजा आपके ऊपर डिपेंड करती है। ये उनको वीजा मिला है, वो इमिग्रेशन उनकी लीव करटेल कर देंगे अगर उनको पता चलता है कि आप यूके से चले गए। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं पीछोपड़ा से बोल रही हूँ, मुझे आपसे एक इन्फॉर्मेशन लेनी है। जी फरमाइए। जी, कि मेरा एक भाई है, तो उसने जो है ना यहाँ वो वीजे पे आता था, तो लेकिन उसका उन्होंने कुछ बना दिया कि आप इस तरह पे बार बार आते हैं इस तरह करके, तो उसको जो है ना इन्होंने उधर ले गए एक जगह पे जहाँ ले जाते, फिर इन्हें रिलीज किया, फिर उसका कोर्ट में हम केस ले गए कि आप जो एलिगेशन लगा रहे गलत। लेकिन वो सारी 3 दफा हमने अपील भी किया, लेकिन वो उसके अगेंस्ट जो है ना उन्होंने फैसला दे के उसको 10 साल के लिए जो है बैन कर दिया कि वो इस कंट्री में नहीं आ सकते। तो अभी तक वो यही है, साइन करते हैं सब कुछ। तो लेकिन आप हमें बताएं कि आगे हमें कोई ह्यूमन राइट्स लेने चाहिए, क्या करना चाहिए? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में 10 साल की बैन वहीं पे लगाते हैं जहां पे आप डिसेप्शन कोई करें, यानी कोई धोखा दे करें, कोई गलत पेपर सबमिट करें, वहां पे 10 साल की बैन लगाते हैं। लेकिन उसमें भी एक केस आया था जिसमें उन्होंने काफी डिटेल दी थी कि कैसी सिचुएशन में हो सकता है, कैसी सिचुएशन में नहीं हो सकता है। तो ये कोई वकील आपको पेपर देखकर ही बता सकता है कि उनका केस क्या था, बैन उन पर क्यों लगाई, उनको पकड़ा उन्होंने क्यों, तो केसेज उनके क्या चलते रहे, आखिरी केस का क्या फैसला हुआ। ये सारे पेपर किसी वकील को दिखाएं ताकि वो देखकर आपको एडवाइस कर सके कि नेक्स्ट आप क्या कर सकती हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो जी, मैंने एक सवाल पूछना था मेरे कजन के लिए। उसकी यूरोपियन लड़की से शादी हुई थी और उसको कोर्ट में उसका केस पास हो गया था, और उसके बाद हमें कुछ रिप्लाई आया नहीं। उसके पास एक बेबी भी है और वो अपील उसकी पास हो गई थी सितंबर में, और उसके बाद अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया और कुछ बताया नहीं लोगों ने, कोई पेपर का कुछ भी नहीं आया। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो उसका फैसला कोर्ट से हो गया था, अपील अला हो गई थी, तो इसका मतलब है कि होम ऑफिस वाले उसको डेफिनेटली परमिशन आप दे देंगे, 5 साल की परमिशन उसको लग जाएगी। लेकिन अगर सितंबर में उसके केस का फैसला हो तो आमतौर पर होम ऑफिस वाले 3-1 महीने इसमें लगाते हैं, तो इसका मतलब है कहीं जनवरी तक चांसेस हैं कि उसको यहां रहने की परमिशन दी जाएगी। अगर होम ऑफिस ने आगे अपील नहीं की है, कोर्ट के फैसले की जो अपील हुई थी उसके आगे एक और अपील होम ऑफिस वाले कर सकते हैं। अगर वो नहीं किया तो फिर उसको 5 साल की परमिशन रहने की यहां मिल जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल में 8-7 वीक इसमें और लग जाएंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगला कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी, मुझे लगता है कॉल ड्रॉप हो गया। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी हेलो जी, आप बात करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरे पास रेजिडेंट कार्ड है, यूरोपियन फैमिली है मेरी, ठीक है। तो क्या मैं अपने भाई को सपोर्ट कर सकता हूँ? आपका भाई कहाँ, यहीं पे है? जी, यहीं पे मेरे साथ रह रहा है पिछले 3 साल से। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी पहले भी आपके ऊपर डिपेंड करता था, अब भी आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हाँ, आप उसकी परमिशन के लिए यहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग सर, मेरा सवाल है जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरी नेक्स्ट मंथ अपील है, और पहले तो उन्होंने इनवैलिड कर दी थी मेरी एप्लीकेशन, और अभी मैं नेक्स्ट मंथ मेरे को उन्होंने अपील ऑफ राइट दिया है, पर ये डिसाइड नहीं किया है कि वो एप्लीकेशन वैलिड थी या नहीं।
اور اس درمیان میں میرے 10 ایئر بھی پورے ہو گئے تو ابھی میں کیا کروں صاحب, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو کیا جج میرے کو وہاں 10 ایئر کے بیس پہ الاؤ کرے گا یا کیا بنے گا سر اس کے بارے میں؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. پہلی بات یہ کہ 10 ایئرس کے بیس پہ آپ نیو اپلیکیشن نہیں کر سکتے. وہ اس وجہ سے نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس لیو ٹو ریمین اس وقت موجود نہیں ہے, اور جب آپ کی لاسٹ اپلیکیشن ریفیوز ہو گئی تھی اس وقت آپ کا جو کلاک ہے وہ وہیں پہ سٹاپ ہو گیا تھا. تو اس کا بہتر حل یہی ہے کہ اگر آپ وہ ریکوائرمنٹس انڈیفینٹ اسٹے کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, جیسے لائف انیو کے ٹیسٹ کہ آپ نے پاس کیا ہے یا انگلش ٹیسٹ آپ کے پاس ہے اس کا سرٹیفکیٹ, یہ اگر ساری ریکوائرمنٹس پوری کر رہے ہوں اور کسی اچھے بیرسٹر کو ساتھ لے جائیں جس کو پورے کنسپٹ ہو قانون کا, تو وہ اگر جج کو ایکسپلین کرے تو اس میں پاسبلٹی ہے کہ جج آپ کی 10 ایئرس کی اپلیکیشن کنسیڈر کر کے اس کے اوپر ڈیسیژن دے دے گا. لیکن اس کے لیے آپ کو کوئی اچھا خاصا تجربہ کار ایکسپیرینس بیرسٹر چاہیے ہوگا کورٹ میں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو جی السلام علیکم. میری کال کٹ گئی تھی لیکن وہ جج نے یہ کہا کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اب آپ یہ شادی کریں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. جی آپ کی کال کا شکریہ. نہیں ایسی بات جج نہیں کہہ سکتے کسی کو, جو آپ کہہ رہی ہیں ایسا پاسبل نہیں ہے. تو وکیل نے کہا, جب آپ نے ڈیسیژن کے بعد وکیل کو دکھایا نا اس نے کہا. جی آپ کی کال کا شکریہ. نہیں جو آپ کہہ رہی ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جج کسی آدمی کو کہے کہ تم اب شادی کر کے یہاں پہ رہ جاؤ, ایسا پاسبل نہیں ہے. تو میں نے جیسا آپ کو بتایا آپ یہ پیپر کسی وکیل کو دکھائیں اور سارے پیپر دکھا کر ان سے مشورہ کر لیں. تو ججز ایسی بات نہیں کرتے ہیں چونکہ وہ پہلے وکلا ہوتے ہیں, اب ان کا کام انصاف کرنا ہوتا ہے. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مافس کا ڈیسیژن صحیح ہے یا غلط ہے, یہ دیکھتے ہیں. کسی کو وہ ایڈوائز کر ہی نہیں سکتے, نہ ہی کبھی کی ہے کسی نے, نہیں میں نے کبھی دیکھا ہے کہ جج کسی کو کہے کہ تم شادی کر کے اس بیس پہ یہاں پہ رہ جاؤ یا اپلائی کرو, ایسی بات نہیں ہوتی ہے. تو بہرحال پیپر کسی وکیل کو دکھا دیں تاکہ وہ سارے پیپر دیکھ کر آپ کو ایڈوائز کر سکے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب سوال ایک پوچھنا تھا. میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ آیا تھا 2009 پہ نا, لیکن وہ Tier 4 ویزا نہیں تھا, جو سمپل ویزا تھا نا انٹری کا اس وقت ہوتا تھا. تو مجھے آئے ہوئے نا 5 سال ابھی ہو گئے ہیں اور میں نے ماسٹر بھی کمپلیٹ کر لینا, نیکسٹ ایئر میرا ختم ہو جانا ہے. تو کیا میرے پہ بھی وہ رول لاگو ہوتا ہے جو 7 سال یا 8 سال آپ اسٹے کر سکتے ہیں میکسیمم, یا کہ نہیں؟ اور دوسری بات, اگر میں اگلے سال اپلائی کرتا ہوں مزید اسٹے کے لیے آفٹر 6 ایئرس اگین اینڈر ماسٹر ڈگری کے لیے, تو کیا وہ Tier 4 پہ مجھے روک سکتے ہیں یا میں اپیل پہ جا سکتا ہوں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس اور آپشن کیا ہے؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. پہلی بات یہ کہ اگر تو آپ کے وہ ماسٹرز کرنا ہے تو بعض سبجیکٹ میں انہوں نے رکھا ہے کہ اگر آپ نے یہاں سے بیچلر کر لیا اور اس میں 6 سال تک لگ سکتے ہیں تو 1 سال اور کر سکتے ہیں. اگر آپ نے بیچلر ڈگری مل گئی ہے, اگر آپ ماسٹر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 1 سال کا اور دے سکتے ہیں, اس میں انہوں نے 6 سال کا ہے. دوسری بات یہ کہ بعض ایسے سبجیکٹس ہیں جو کہ 5 ایئرس کے جو کیپ ہے اس سے ایگزمپٹڈ ہے, یعنی بعض ایسے سبجیکٹ ہیں وہ اگر آپ اسٹڈی کریں تو ان پہ 5 ایئرس کا کیپ اپلائی نہیں کرتا ہے. تو یہ آپ کسی وکیل سے مشورہ کر لیں اپلیکیشن کرنے سے پہلے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ہمیں 7 سال کی بنیاد پہ دو دفعہ 3 سال کا ویزا ملا ہے, تو اب آیا ہم انڈیفینٹ ویزا کب اپلائی کر سکتے ہیں؟ ہمیں ملے ہوئے 1 سال ہو گیا ویزا. جی آپ کی کال کا شکریہ. پہلی بات یہ کہ موجودہ وقت جو قانون آج جو قانون ہے اس میں وہی ہے کہ جب آپ 6 سال پورے کر لیں گے, 3 سال کا اسٹے, جب پہلا 3 سال کا ملا تھا وہ ختم ہو گیا, پھر دوسرا 3 سال کا ختم ہونے لگے, پھر آپ انڈیفینٹ اسٹے کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں. تو اس میں ایک ڈیسیژن آیا ہے کورٹ آف اپیل کا کہ ان لوگوں کو 3 سال کے بجائے انڈیفینٹ اسٹے ملنا چاہیے تھا, لیکن اس میں ہوم آفس نے ابھی کوئی پالیسی نہیں بنائی ہے یا کوئی نیا قانون نہیں بنایا ہے. تو جب تک وہ نیا قانون نہیں بناتا تب تک آپ جیسے ویٹ کریں اور پروگرام ہمارا سنتے رہیں. اگر اس میں کوئی پروگرس ہوئی تو ہم آپ کو بتا دیں گے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی میں تنویر خان بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. تھوڑی سی تکلیف دی ہے سر, یہ 18,600 کی کتنی سلپ پہ ہمیں چاہیے؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. اس میں تقریباً 6 مہینے کی آپ کو پے سلپس چاہیے اور 6 مہینے کی آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے اور 6 مہینے کی آپ کو پے سلپس چاہیے. تو وہ میک شور کریں کہ ہر مہینے جو آپ کے ویجز ہیں وہ 1550 پاؤنڈ سے کم نہیں ہونے چاہیے. کال کا شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی ٹائم کا کمرشل بریک, آپ ٹی وی دیکھتے رہیے گا, بریک اس پر آپ سے پھر ملتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین ہم کال کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں بریک سے پہلے منقطع ہوا تھا. دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. ملک صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا, یہ جو 7 ایئر کی پالیسی آئی ہے بچوں پہ, ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے, یہ آئی بھی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں آئی, ڈسمس ہو گئی تھی, یہ حقیقت کیا ہے اس میں؟
یہ پلیز بتا دینا. جی آپ کی کال کا شکریہ. آپ سے ہائی کورٹ کا نہیں، یہ کورٹ آف اپیل کا ایک فیصلہ ہے، ہائی کورٹ سے اوپر ہوتی ہے کورٹ آف اپیل، اس کا فیصلہ آیا ہے. تو اصل میں فیصلہ یہ تھا کہ 2008 سے پہلے جو بھی آدمی 7 سال کی بنیاد پہ اپلائی کرتا تھا، 96 سے لے کر 2008 تک، 96 میں تو قانون بن گیا تھا، جنہوں نے پالیسی بنا دی تھی کہ جو آدمی 7 سال بچوں کے ساتھ پورے کرے گا اس کو پیرنٹس سبھی کو انڈیفینٹ اسٹے دے دیا کریں گے، ایک بچہ صرف 7 سال پورے کر لے. تو یہ 96 سے لے کر 2008 تک پہ چلتا رہا. پھر 8 کے بعد ہوماسل نے ودرا کر لی اسکیم، تو اس کے بعد پھر کافی سارے کیسز کورٹ میں گئے، ہوماسل کسی کو دیتے تھے کسی کو نہیں دیتے تھے. تو پھر ہمارا ایک کیس بڑا سپریم کورٹ تک گیا تھا، وہاں سے پھر فیصلہ ہو گیا تھا کہ اگر کوئی بچہ 7 سال پورے کرے ان کو یہاں پہ پرمیشن دے دیں. ہوم آفس نے یہ کیا کہ 8 سے لے کر تو 12 تک تو جنہیں اپلائی کیا، جن کو انہوں نے پرمیشن دی انہوں نے 3 سال کی پرمیشن دی کہ پہلے 3 سال کی، اس کے بعد دوبارہ 3 سال کی اپلائی کریں. پھر 2012 کے بعد انہوں نے 2.5 سال کی دینی شروع کر دی کہ 2.5 سال کا 4 دفعہ لیں. تو اس کو کورٹ نے چیلنج کر لیا تھا کہ کیا یہ ہوم آفس والے صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، ہوم آفس کی جو پالیسی ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اس کو کورٹ آف اپیل نے انلیگل قرار دیا، انہوں نے کہا نہیں یہ کریکٹ نہیں ہے. تو اب ہوم آفس والوں نے اس فیصلے کے مطابق کوئی قانون بنانا ہے. تو اس میں کافی سارے چونکہ کمپلیکیشنز بھی آ جائیں گی کہ کتنے لوگوں کو اب تک پرمیشن ملی ہے، 3 سال کا کتنوں کو اسٹے ملا ہے، 2.5 سال کا کتنوں کو ملا ہے، جن کے 2 سال رہتے وہ کیا کریں گے، جن کا ویزا ختم ہونے لگا وہ کیا اپلائی کریں گے. اس میں کافی سارے کوشچنز ہیں جن کا سارٹ آؤٹ کرنا ہے. تو اس پہ ہم آپ سے کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے. تو مقصد اس کا یہی ہے کہ یہ جو بچے ہیں یا فیملی ہیں ان کو انڈیفینٹ اسٹے ملنا چاہیے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو جی السلام علیکم ملک صاحب. جی وعلیکم السلام. جی ملک صاحب میرے بس 2 کوشچن تھے. ایک تو یہ میں نے پرمیشن ٹو اپیل اپلائی کیا اپر ٹریبونل میں ڈائریکٹلی، تو ایک تو اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اور دوسرا میرے مطلب میں نے زین بھائی کے تھرو اپلائی کیا ہے. تو اس میں میرے کیس میں ایکچولی وہ فرسٹ ٹائم ریفیوز کیا تھا، وہ کہتے تھے نہیں جی آپ نے کام کیا ہے، آپ نے یہ کرائم کیا ہے، آپ کو کام نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اس بیس پہ انہوں نے اس کو ریفیوز کیا فرسٹ ٹائم نے. تو آپ کو کیا لگتا ہے، مطلب میں تو 8 سال سے زیادہ ہو گئے بچوں کے ساتھ یہاں پہ، اور ہر چیز ڈسکلوز کی تھی جیسے بھی ڈفرینٹ، مطلب آپ کو بچوں کے ساتھ 7 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں؟ جی 8 سال سے زیادہ ہو گئے مجھے. تو آپ نے بچوں کی بیس پہ اپلائی کیا تھا؟ جی بچوں کی بیس پہ اپلائی کیا تھا، اور میرے مطلب 3 بچے ہیں، تینوں کو 8 سال سے زیادہ ہو گئے یہاں پہ. جی آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کے کوئی بیرسٹر زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھے، کیونکہ اس میں کافی سارے ڈیسیجن ریسنٹلی آ چکے ہیں، اپر ٹریبونل کے بھی آ چکے ہیں، کافی سارے ڈیسیجن تھے. وہ اگر فیصلے جج کو بتا دیتے تو وہ آپ کے حق میں فیصلہ کرتا. تو بہرحال اگر آپ نے لیو ٹو اپیل کے لیے اپر ٹریبونل میں اپلائی کیا ہے تو اس میں 5-6 ویک کے اندر ڈیسیجن آ جاتا ہے، بعض کو تو 3 ویک کے اندر وہ فیصلہ کر دیتے ہیں. تو بہرحال اگر آپ نے اپلیکیشن کی ہے تو میکسیمم 4-5 ویک اس میں لگ سکتے ہیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا پاکستان سے اپیل کرنی، ویزا فیل ہو جائے تو اپیل کرنی پڑی، پاکستان سے کرنی پڑی؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. نہیں، اپیل یو کے میں ہی ہوتی ہے، پاکستان سے نہیں ہوتی ہے. اگر وہاں سے اپلیکیشن ریفیوز ہو جاتی ہے اور آپ اپیل کا رائٹ دیتے ہیں تو وہ 28 دن کے اندر اندر اپیل یہاں یو کے میں ایک جج کے پاس کرنا پڑتی ہے. لیسٹر میں ان کا ہیڈ آفس ہے، وہاں پہ بھیجنا پڑتی ہے، اس میں فی بھی پے کرنا پڑتی ہے 140 پاؤنڈ. تو اس میں پھر وہ جو آپ کے گھر کے قریب کورٹ ہوتی ہے اس میں بھیج دیتے ہیں، وہاں پھر آپ کے کیس کی جو ہیئرنگ ہے وہ ہوتی ہے. 28 دن کے اندر اندر آپ یو کے میں اپیل کرتے ہیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلا کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میری وائف برٹش ہے اور میرا یہاں پہ ایک بیٹا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے تقریباً ہیومن رائٹس کی اپلیکیشن بھیجی تھی تقریباً 2 ماہ. میرے فنگر پرنٹس بھی ہو گئے ہیں، سب کچھ ہو گیا، اور ابھی وہ کام شروع کرنا چاہتی ہے. اگر وہ کام شروع کرے گی تو اس کا کوئی اثر ہوگا میری اپلیکیشن پہ؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں ڈیپینڈ ہے آپ کی کون سی اپلیکیشن ہے. اگر آپ نے ہیومن رائٹس کی اپلیکیشن کی ہے تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کام کرتا. اگر کوئی میرج کی اپلیکیشن فیوچر میں کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ اس کا ہوتا ہے کہ ریکوائرمنٹ اس کی ہے کہ 18,600 کی باقی ریکوائرمنٹس کے ساتھ. تو اگر ہیومن رائٹس کی آلریڈی اپلیکیشن کی ہے اس پہ وائف کرنے کا کام یا نہ کرنے کا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہلو. جی ہیلو. مجھے اب 3 سال ہو گئے یہاں پر یو کے میں. اچھا. اور میں پہلے اسپاؤس ویزا میں آیا تھا، تو اس سے پہلے میں نے انگلش ٹیسٹ لکھا تھا. اس کے بعد مجھے اب ILR مل گیا ہے. ILR سے پہلے میں نے لائف ان دا یو کے ٹیسٹ لکھا تھا. تو ابھی مجھے نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنا ہے، تو مجھے ان دونوں میں سے ٹیسٹ دوبارہ لکھنا پڑے گا کیا؟
जी नहीं, आपको कोई टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं है। जो आपने लाइफ इन यूके टेस्ट पास किया यही आगे चल जाएगा, और इंग्लिश का सर्टिफिकेट जब आपने आते वक्त अप्लाई किया था, जो दिया था, वही चल जाएगा। आपको नया कोई टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं है। तो जो ही आपको यूके में आए हुए 3 साल पूरे हो जाएं तो आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन्हीं सर्टिफिकेट्स की बुनियाद पे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो जी फरमाइए। जी मलिक साहब से बात हो सकती है? जी बिल्कुल फरमाइए। मलिक साहब जी, मैं बर्मिंघम से बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैंने पूछना था कि मैंने डिटेंशन सेंटर से अभी रिलीज हुआ हूँ, ठीक है जी? हेलो जी हाँ, अब बात करें। जी, तो मैं ना स्टूडेंट वीजे पे था, तो मेरा वीजा एक्सपायर होने के बाद उन्होंने मुझे पकड़ लिया, लेकिन मेरा लड़की ब्रिटिश लड़की के साथ रिलेशन था, यहाँ पर रिश्ता हुआ था मेरा। तो डिटेंशन सेंटर से बाहर आने के बाद मैंने ना रिलीजियस मैरिज कर ली है, पर अभी मैं साइन पे जाता हूँ तो अभी मैरिज रजिस्टर्ड होने के चांसेस हैं, क्या मुझे इंडिया जाना पड़ेगा वापस? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। ज्यादातर चांसेस हैं कि आपको वापस इंडिया जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मैरिज की बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें एक शर्त यह है कि आपके पास वैलिड वीजा होना चाहिए। मुझे लगता है शायद आपके पास वैलिड वीजा नहीं, इसी वजह से उन्होंने आपको शायद डिटेंशन में ले गए थे। तो बहरहाल किसी वकील से मिलकर उनसे मशवरा कर लें। अगर आपके पास लीव टू रिमेन नहीं है तो फिर आप मैरिज की बेस पे एप्लीकेशन अगर करेंगे भी तो ज्यादा चांसेस हैं यहाँ से ना करेंगे और कहेंगे कि आप वापस इंडिया चले जाएं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं ब्रिटिश हूँ और मेरा बेटा पाकिस्तान में पैदा हुआ है, अभी 11 माह का हुआ है वो। ठीक है। तो उसकी मैंने यहाँ पे होम ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, और उसका मुझे वो होम ऑफिस से जो लेटर मुझे वो मिल चुका है कि अकॉर्डिंग टू दी ब्रिटिश लॉ एक्ट के मुताबिक वी एक्सेप्ट दैट ही इज अ ब्रिटिश सिटीजन और पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने पाकिस्तान में पासपोर्ट के लिए उसके लिए अप्लाई किया हुआ है, तकरीबन 4-5 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन एक्नॉलेजमेंट वगैरह का लेटर अभी तक मुझे कोई नहीं आया। लेकिन उन्होंने फीस वगैरह जो है वो उसकी जितनी 76.1 पेंस है उन्होंने डिडक्ट कर ली। अभी आपका सवाल क्या है? तो ये है कि उसको टाइम कितना लगता है, और दूसरा ये कि अगर उसका जब हो जाता है उसके बाद मैंने अपनी वाइफ का वीजा अप्लाई करना है, तो वाइफ का वीजा जो है उसके लिए फिर मुझे 18,600 की रिक्वायरमेंट होगी या उसके बच्चे के साथ 5.5? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह कि आपने गलती की, या होम ऑफिसर है ना ही कोई यहाँ पे एप्लीकेशन आप बच्चे के लिए दे सकते थे, और नहीं ऐसी कोई कंसिडर यहाँ पे की जाती है। क्योंकि अगर कोई आदमी यूके में नहीं रह रहा हो तो उसकी कोई भी एप्लीकेशन आप यहाँ से नहीं कर सकते, वो अपने कंट्री से ही होती है। तो ये आपने खुद ही अपना टाइम जाया किया यहाँ एप्लीकेशन करके। तो अगर आप यहाँ पे ब्रिटिश नेशनल थे तो अगर आपका बच्चा पाकिस्तान में पैदा हुआ तो बच्चा ऑटोमेटिकली ब्रिटिश है, सिर्फ आपको वहां पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर आपने पासपोर्ट की एप्लीकेशन की है तो आप इमिग्रेशन वालों तक बात करते इसमें 5-5, 6-6 महीने लग जाते हैं, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो अब कोई पता नहीं इमिग्रेशन वाले उस पर बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे। अगर तो उन्होंने बिलीव कर लिया कि हाँ आपका बच्चा में मान लेते हैं कागज देकर, तो उसको पासपोर्ट इशू कर देंगे। लेकिन अगर उन्हें कोई शक व शुबा गुजरे तो फिर वो आपका और बच्चे का डीएनए करवाएंगे, जिसमें काफी सारी देर लग जाती है। तो पहली बात यह है कि बच्चे के पासपोर्ट के लिए अगर अप्लाई किया तो वो वहां से इशू हो जाएगा। तो जहां तक वाइफ का ताल्लुक है, वो 18,600 की शर्त आपके ऊपर रहेगी। तो 18,600 जब पूरे करेंगे तो फिर अपनी वाइफ को बुला सकेंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं टीवी की आगे में मुझे फोन पर जवाब दे दिया गया, बहुत मेहरबानी। एक सेकंड का सवाल है सर के जो डिक्शनरी में आपको इंडेफिनिट मिलता है तो सर उसके लिए वो यूके लाइफ एंड यूके वो P1 तो नहीं करना पड़ा, जब आप ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए जाएंगे नेशनलिटी के लिए फिर आपको हमें करना पड़ेगा सर? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। जब आप इंडेफिनिटली के लिए अप्लाई करेंगे 6 साल पूरे होने के बाद डिस्कशनली में, तो उस वक्त आपको लाइफ इन यूके टेस्ट या इंग्लिश सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब नेशनलिटी के लिए अप्लाई करेंगे उस वक्त इन दोनों सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ेगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मुझे लगता है कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी हेलो जी फरमाइए। ओ जी 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 आवाज घट कर ली भाजी। जी क्या पता करना है? जी हाँ भाजी भी जिदा मैं 99 ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ। ठीक है। मैं पता करना मैं पहलू एक वकील कीता ਸੀ। अच्छा। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਵਕੀਲ ਕੋ ਫਾਈਲ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਲੂਟਨ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। अच्छा। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੁਣ
ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਭਰਦਾ 3000 ਪਾਉਂਡ ਮੰਗਦੇ ਆ 99 ਦਾ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ जी ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਰ ਤੈ ਕੇਸ 2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਇਆ ਹੈ तो फिर ਤੁਹਾਡਾ स्टे हो जाना चाहिए सा तो ज्यादा बेहतर है अपने वकील ਨੂੰ जाके मिलो तो पता करो कि ਤੁਹਾਡੇ केस क्या होया है। काल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी हेलो सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल। हाँ जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ मैं ना 3 साल ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਸੀਦ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੁਣ ਉਹ ਫੇਰ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਊਗੀ ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣਗੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦਿਓਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆएगी फिर फिंगरप्रिंट्स दिओगे तो इस वक्त इस केस में फैसला होने तकरीबन 3 to 4 महीने लग जाने। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हाँ जी गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। जी गुड इवनिंग। डॉक्टर साहब मैं और मेरी वाइफ स्टूडेंट वीजे पे यहाँ पे आए थे 3 साल पहले। ठीक है। हेलो और हमारा कॉलेज सितंबर में सस्पेंड हो गया अभी। ठीक। तो हमें दोबारा वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जिस रोज आपका कॉलेज बंद हुआ है तो इमीडिएटली आप नए कॉलेज में एडमिशन लें नया कैश लेटर लें और वीजे के लिए अप्लाई कर दें लेकिन ये 2 महीने के अंदर अंदर करना है। जिस रोज आपका कॉलेज बंद हो जाए उसे 2 महीने के अंदर अंदर नए कॉलेज में एडमिशन लेकर नया वीजा अप्लाई करें लेकिन कोर्स वही रखना है कोर्स चेंज नहीं करना है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर मेरी कजिन आई है पाकिस्तान से स्टूडेंट वीजा पे। ठीक। हाँ तो वो क्या एक रोमानियन से शादी कर रही है। ठीक। उसका वीजा 16 जनवरी को खत्म होता है तो एक रोमानियन उसका क्या प्रोसीजर होगा सर बहुत फिक्र हमें कि आप काम कर रहे हैं। हाँ जी। आपकी तनख्वाह कितनी है। मेरी तो 1 लाख पाउंड है। ठीक है जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो वो यहाँ पे शादी करके अगर वो यहाँ पे शादी करके रहना चाहती है स्टूडेंट वीजे पे तो अगर आपकी इनकम 18,600 पाउंड से ज्यादा की है तो आप शादी करके वो यहाँ से अपना स्टेटस जो है चेंज कर सकती हैं। ये आप मेल में भी अप्लाई कर सकते हैं और सेम डे अगर करवाना चाहें तो सेम डे भी करवा सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो सर। जी फरमाइए। हाँ सर मेरा बेटा इधर बॉर्न हुआ था। ठीक है। हम स्टूडेंट वीजा पर आए थे। अच्छा। और मेरा बेटा इधर बॉर्न हुआ था उसको ऑलरेडी 5 साल हो गए 5.5 का हुआ तो क्या वो फैमिली वाले पे हम अभी डाल सकते हैं। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। आप केस तो डाल सकते हैं लेकिन उसमें गारंटी नहीं कि आपको यहाँ परमिशन मिलेगी। अगर तो बच्चे को यहाँ पे 7 साल हो जाएं तो फिर उसमें काफी ज्यादा चांसेस है आपको रहने की परमिशन मिल सकती है लेकिन अभी केस डाल सकते हैं लेकिन उसमें कोई गारंटी नहीं कि आपको यकीनन यहाँ पे परमिशन मिलेगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो। जी जी फरमाइए। हाँ जी सर मैंने ना यूरोपियन मेरी वाइफ यूरोपियन है मैंने तो उससे केस डाला था। ठीक है। तो उन्होंने ना रिफ्यूज कर दिया था कि वो बोलते कि ये काम नहीं कर रही काम कर रही थी लेकिन वो 1 महीना छुट्टी पे थी बस। अच्छा। तो जब चेक कर रहे हैं उन्होंने रिफ्यूज करके भेज दिया फिर मैंने कोर्ट में अपील किया कोर्ट में भी हमको मिल गया डेट तो हेयरिंग पे गए तो हेयरिंग पे भी उन्होंने जज ने भी रिफ्यूज कर दिया हमको। ठीक है। तो अभी मैंने ऊपर कोर्ट में दूसरे में डाला तो उन्होंने हमको डेट नहीं दी। अभी आपकी मिसेज काम करती है कि नहीं करती है। अभी कर रही है काम रेगुलर कर रही है कोर्ट जाने से पहले से काम कर रही है। अगर दोबारा कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया नेक्स्ट कोर्ट में डाला था तो उन्होंने आपको डेट नहीं दी। ठीक है तो अभी क्या पता करना है। तो मैंने सोचा अभी नेक्स्ट कोर्ट ने मेरे को रिफ्यूज कर दिया तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ आगे। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह है कि ज्यादा बेहतर आपके लिए ये है कि आप न्यू एप्लीकेशन कर दें क्योंकि अगर आपकी मिसेज सब काम कर रही हैं तो आप दोबारा एप्लीकेशन कर सकते हैं तो एप्लीकेशन करेंगे वो आपको दोबारा 5 साल की परमिशन दे देंगे। दूसरी बात किसी वकील को पेपर दिखा दें कि आप फर्दर किसी कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर तो उसमें कोई ग्राउंड्स हैं फिर तो फर्दर चले जाए अगर ग्राउंड नहीं है तो ज्यादा बेहतर है कि न्यू एप्लीकेशन करें उसमें आपको उन्होंने डेफिनेटली 5 साल की परमिशन दे देनी है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो। जी फरमाइए। हेलो मलिक साहब मैंने आपसे ये पूछना था कि हमने फैमिली बेस पे अपना केस 2 साल पहले डाला था
ठीक है। हम जो केस अब 3 वीक पहले हाई कोर्ट में जीत गए थे। ठीक है। तो अभी होम ऑफिस ने दोबारा लेटर डाल दिया उनके पास अपील के लिए। तो आप बता सकते हैं कि उनको अपील का जो हक मिलता है हमारे लिए होम ऑफिस वाले को? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। ये डिपेंड है कि उसको अपील का हक देंगे, यानी जब आप अप्लाई करते हैं कोर्ट ऑफ अपील में तो वो कंसीडर कर देंगे उनको लीव टू अपील मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, यानी अपील की परमिशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जिस आदमी के खिलाफ फैसला होता है, आपके खिलाफ होता है या होम ऑफिस के खिलाफ होता है, उनको हक हासिल होता है कि वो फर्दर अपील कर सकें। वो अपनी एप्लीकेशन उन्होंने शायद अपील की होगी। लेकिन अगर आपको बच्चों के साथ 7 साल हो गए तो फिर ज्यादा चांसेस है आपको यहां रहने की परमिशन मिल जाएगी, जैसा कि कोर्ट से आपके हक में फैसला हुआ है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी मिसेज जो है तकरीबन 8 साल से मेरे साथ स्टूडेंट डिपेंडेंट रह रही है और मुझे अभी इंडेफिनेट मिला है ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग रेजिडेंसी, और मेरी मिसेज को मिला है 28 साल का वीजा और उसको उन्होंने 10 ईयर्स के रूट पे डाल दिया पार्टनर वाले। मेरा उसको सवाल ये है कि जब उसको 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे क्या वो इंडेफिनेट अप्लाई कर सकेगी या उसको मजीद ये 2.5 साल की जहाँ एक्सटेंशन करके फिर 10 साल कंप्लीट करने के बाद मिलेगा? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, वो जब जो ही उनको 10 साल पूरे हो जाएं तो वो 10 साल की बुनियाद पे अगर एप्लीकेशन करना चाहें तो कर सकती हैं, तो उनको 10 साल फर्दर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 8 साल हो गए तो 2 साल की परमिशन और मिली है, तो 2 साल अगर पूरे हो जाए तो वो फिर डायरेक्टली इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकती हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे लेगेसी के ऊपर 3 साल का रजिस्टर मिला था। ठीक है। 3 साल के लिए मैं वीजा करने को मैंने अप्लाई हुआ तो मैंने फिंगरप्रिंट दिए हुए 6 वीक हो गए हैं, तो अभी तक आया नहीं था। कितना टाइम लगेगा? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आपको दोबारा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया 3 साल के लिए तो आमतौर पर इसमें 3-4 महीने लग जाते हैं। 3 से 4 महीने का क्यू है। तो अगर आपने एप्लीकेशन किए हुए आपके बायोमेट्रिक्स हो गए तो इसका मतलब है एनी टाइम आपकी परमिशन लग के आ जाएगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो मलिक साहब। जी मलिक साहब, ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर कोई ब्रिटिश पासपोर्ट वास्ते अप्लाई करना चाहे, पासपोर्ट तो पहले नेशनलिटी से अप्लाई करना चाहना, जब नेशनलिटी से अप्लाई करना चाहना कोई भी तो उस वास्ते लाइफ इन यूके टेस्ट नहीं तो इंग्लिश जरा सर्टिफिकेट है उसकी जरूरत है नेशनलिटी वास्ते। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। डॉक्टर वाली से बात कर सकते प्लीज? क्या जी, क्या आप दोबारा पूछे, क्या पूछना चाहती थी? जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। क्या पूछना चाहती हैं? पूछना चाहती हूँ कि हस्बैंड का वीजा अप्लाई किया है, पहले इधर शादी की थी ना, फिर वापस जाना पड़ा उसको। अच्छा। फिर वीजा इधर अप्लाई 6 महीने की स्लिप जब बने तो कितना साल की कितनी तनख्वाह होनी चाहिए? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो उसने मैरिज के बेस पे अप्लाई करना है या किया है तो उसमें साल की इनकम 18,600 पाउंड होनी चाहिए, जो कि 1,550 पाउंड पर मंथ बनती है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मैंने पहले फोन किया था लेकिन वो मैं टीवी के पास नहीं था। अब मैं घर पहुंचा तो ड्राइव करा था तो अभी पहुंचा हूँ। तो सर ये बता दें कि जब 3 साल की डिक्शनरी के लिए एक्सटेंशन करते हैं 6 साल, उसके लिए 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो बाद इंडेफिनेट मिलेगा तो? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। आपका वही सवाल था कि जब आप 6 साल पूरे कर लें उस वक्त आपको ना तो लाइफ इन यूके टेस्ट की जरूरत पड़ेगी ना आपको इंग्लिश टेस्ट की जरूरत पड़ेगी, इंडेफिनिट स्टे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए जब अप्लाई करेंगे उसके लिए फिर लाइफ इन यूके टेस्ट की जरूरत भी और इंग्लिश टेस्ट की भी जरूरत है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो। जी फरमाइए। हेलो जी। हाँ जी, मेरा नाम राकेश है जी। अच्छा। और हमने PSW वीजे पे थे पहले हम, और अभी हम ने स्टूडेंट अप्लाई कराया है मैंने। तो क्या जो स्टूडेंट का PSW के बाद ये दे देते हैं वीजा या नहीं? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, आपको मिल जाना चाहिए, चूंकि वो जो है ना रूल बना था 5 साल का, वो आपके ऊपर अप्लाई नहीं करता, क्योंकि उसमें था कि स्टूडेंट कंटिन्यूसली 5 साल से ज्यादा नहीं रह सकता है। चूंकि आप टीयर 2 से आप वापस आ रहे हैं या टीयर 1 से वापस आ रहे हैं तो लिहाजा इसमें चांसेज हैं कि आपको रहने की परमिशन मिल जाएगी, आपका वीजा हो जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मेरा एक सवाल है कि मैं 7 साल की बुनियाद पे बच्चों को अप्लाई करना चाहता हूँ। मेरे एक बच्चा जो है मेरा वो उसको 18 साल का हो जाता है उससे 3 महीने पहले,
تو اس کا کیا میں اپنے ساتھ اپلائی کروں گا یا اس کے لیے کیا پروسیس ہوگا؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. اس میں تھوڑی سی یہ پرابلم ہو جائے گی چونکہ رولز میں انہوں نے وہ کافی کمپلیکیشن اس میں کر رکھی ہے. رولز میں جب انہوں نے نئے بنائے تھے تو اس میں پہلا تو یہی پرنسپل تھا کہ اگر فیملی میں کوئی ایک بچہ 7 سال سے زیادہ کا ہو جائے تو آپ انڈیفینٹ اسٹے کے لیے اپلائی کر سکتے تھے یا اپلائی کر سکتے تھے فیملی کنسیشن میں. اب انہوں نے جو نئے رولز بنائے ہیں تو اس میں کافی ساری کمپلیشن کر دی ہے جو اوور 18 ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی اوور 18 ہو جاتا ہے اور اس کو یوکے میں 7 سال پورے نہیں ہوتے ہیں تو پھر وہ اس اور کیٹیگری میں آئے گا جو کہ 18 سال سے اور 25 سال کے درمیان کی کیٹیگری ہے. اس میں کہتے ہیں کہ اس نے زندگی کا بڑا حصہ یعنی ہاف آف لائف اس نے یوکے میں گزاری ہو. تو بہرحال آپ جب فیملی کے لیے اپلائی کریں گے اس وقت بڑے بیٹے کی اپلیکیشن آپ کے ساتھ ہی جائے گی. تو دیکھیں آگے کیا فیصلہ ہوتا ہے. چانسز ہیں کہ آپ سب کو یہاں رہنے کی پرمیشن مل جائے گی. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہمارے اگلے کالر کون ہے؟ جی فرمائیے. جی مجھے لگتا ہے یہ کال ڈراپ ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ایک کوشچن پوچھنا تھا. جی پوچھیے. سر جو ایکسپائرڈ آئے سے ریزلٹ ہے میں نے 2006 کے اندر کیا تھا, ٹھیک ہے, اب نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنا ہے, وہ دوبارہ یوز کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ جی آپ وہی سرٹیفکیٹ یوز کر سکتے ہیں دوبارہ. اگر آپ نے لائف ان یوکے ٹیسٹ پہلے کر دیا تھا یا انگلش ٹیسٹ پہلے پاس کر لیا تھا اور ماسٹر نے ایکسپٹ کر لیا تھا تو نیشنلٹی کے لیے بھی وہی دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں. نیا ٹیسٹ پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہلو جی Nazmi, can you attach the phone to the Dr. Malik ji? Sorry, yes, go ahead. Can میں ملک جی سے بات کر سکتا ہوں؟ جی جی بالکل بات کریں. اوکے جی, آئی ایم ہولڈنگ پہ. جی آپ بات کریں. ہلو. جی ہاں جی ملک جی. جی فرمائیے. میں نے پوچھنا تھا جیسے میری نا گرل فرینڈ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ یورپین ہے. اچھا. تو وہ 54 ایئر اولڈ ہے, میں ہوں 35 ایئر اولڈ. تو میں آیا ہوں یہاں پہ 2011 میں اسٹوڈنٹ. ٹھیک. تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ جیسے میں انڈیا میں میرڈ تھا تو وہاں پہ میرے ڈیورس کے پیپر ہیں, سبھی آنے والے ہیں, بس ویٹ کر رہا ہوں اس کی. تو میرا جو ویزا ہے فروری میں فنش ہونے والا ہے, فروری 2015 میں. تو کتنی دیر میں پہلے میرج کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں؟ اور جی آپ کی کال کا شکریہ. پہلی بات یہ ہے کہ پہلی بات شادی کی یہ ہے کہ اگر آپ کی انڈیا سے ڈیورس ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر آپ یہاں سے شادی کر کے اپلیکیشن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن ہوم آفس لیے آپ کی شادی کو خاصے سسپیشیس سے دیکھیں گے کیونکہ آپ کا ایج کا گیپ کافی زیادہ ہے. اگر کوئی 2-4 سال کا گیپ ہو تو وہ تو ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے, لیکن عام طور پر جب اتنا زیادہ گیپ ہوتا ہے تو لوگ شادی بہت کم ہی کرتے ہیں. تو اس وجہ سے پہلی بات کہ امیگریشن والے ہی آپ پہ کافی مشتبہ ہو جائیں گے, سسپیشیس ہو جائیں گے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی مجھے لگتا ہے کال ڈراپ ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا یہ کوشچن یہ ہے کہ ہمارا انڈیفینٹ ہوا تھا 1 سال ہو گیا. اچھا. ٹیئر 1 جنرل پہ ہم آئے تھے. ٹھیک ہے. تو بچوں میں میرے جو ہے نا انہوں نے 3.5 سال ہو گئے وہ ادھر آئے ہوئے, ان کا بھی انڈیفینٹ ہوئے نا 1 سال ہو گیا. بچے سارے انڈر 16 ہیں. تو اب میں نیشنلٹی اپلائی کرنا چاہتا ہوں. کیا میں پہلے بچوں کی کر سکتا ہوں نیشنلٹی اپلائی؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. نہیں, آپ بچوں کی پہلے نہیں اپلائی کر سکتے ہیں چونکہ سب سے پہلے آپ اپنی اپلائی کریں گے. چونکہ آپ کو یہاں 5 سال پورے ہو گئے تو وائف کو 5 سال نہیں ہوئے, لہٰذا وائف اور بچے نہیں اپلائی کر سکیں گے. اگر یوکے میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہوتا تو پھر تو وہ اپلائی کر سکتا تھا. تو سب سے پہلے آپ خود نیشنلٹی اپلائی کریں. جب آپ کی نیشنلٹی مل جائے, آپ کا برٹش پاسپورٹ بن جائے تو پھر آپ مسز کا اپلائی کریں. وہ 3 ایئرز کے رول پہ آ جاتی ہیں کہ جی میرا ہسبینڈ یہاں پہ برٹش نیشنل ہے, مجھے رہتے ہوئے 3 سال سے زیادہ ہو گئے, پھر مسز اور بچوں کے اپلائی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اپنی نیشنلٹی اپلائی کر دیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی ہلو. جی فرمائیے. گڈ ایوننگ سر. سر میرا نام کشن ہے. جی کشن جی. ملک سر میں نے نا یہاں پہ آیا تھا نا, مجھے اسپاؤس ویزا لگا تھا 2 سال کا. اچھا. تو میری میرج بریک ڈاؤن ہو گئی. میں نے وکٹم آف ڈومیسٹک وائلنس کی اپلیکیشن کی ہوم آفس میں. اچھا. تو فرسٹ ٹرائبونل نے میری اپلیکیشن ریفیوز کر دی ہے. تو میں نے اپلیکیشن اپلائی کی ہے پرمیشن ٹو اپیل ٹو دی اپر ٹرائبونل. تو ملک سر اور میری جو نئی گرل فرینڈ ہے نا وہ برٹش سٹیزن ہے, تو میں کیا اپلیکیشن کر سکتا ہوں یہاں پہ ڈسکریمنیٹری لیو کے لیے؟ جی آپ کی شادی ہو گئی ہے. ہاں لیکن میرا ڈیورس ہو گیا. میں نے اپلیکیشن کیا وکٹم آف ڈومیسٹک وائلنس. میں سمجھ گیا. آپ کی دوسری شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ نہیں ابھی تک نہیں ہوئی ہے.
ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। आप ये करें कि फिलहाल तो लीव टू जो रिमेन है इसकी एप्लीकेशन कर दें। तो अगर आपकी नई शादी हो जाती है तो वो शादी के बेस पे तो नहीं आप एप्लीकेशन कर सकेंगे, क्योंकि उसका आपके पास वैलिड लीव टू रिमेन नहीं है। लेकिन आप ह्यूमन राइट्स के एंगल से अगर एप्लीकेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, ये इस प्रोग्राम की आखिरी कॉल थी। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो खत्म हो गया। अगर आपकी कॉल किसी वजह से ना मिल सकी हो, अगले सैटरडे को आप इसी प्रोग्राम में फोन कर लीजिएगा। उस तक के लिए इजाजत दीजिए। रब रखा।